Du Mas Nomrar, ele fez trabalho muito grande. Abraço في فيتسن, abraço في ضمان. Arzar, Soazal Zizoué, Isoué Feitsen, il fait. Et le coup franc pour Bassam Al-Harrach. Hakim, même Mekawi, il avait la possibilité de pénétrer dans la surface de réparation. Il a préféré beaucoup plus contrôler, exactement, contrôler, et chercher assurer. le pénalty qu'autre chose. Allez, attention, la frappe de Chiban. Deuxième fois et le but. Et l'ouverture du score du MC Oran après 60. Bonne balle, attention avec Mebar qui va en surface de réparation avec son jeu de pied habituel. Au droite, il est bloqué, il est fermé. Très très bonne intervention de Hlemia qui a défendu de manière intelligente, debout, sans faire de... Elle domine, hein, carrément. Le MCO est en train de malmener légèrement l'équipe de Sisyphe. Est-ce que c'est une stratégie, encore une fois, de la part des Sétifiens pour récupérer un petit peu et d'absorber l'équipe du Mouloudia et les fatiguer encore? Possible, c'est probable. Parce qu'on les voit revenir derrière. Oui, c'est l'égalisation. Oui, bien sûr. Très bien. Avec... Il arrive à marquer 3 buts. Il faut reconnaître que c'est une très bonne équipe. Et l'arbitre, M. Halalchi, qui laisse l'avantage. Effectivement, c'était à la loyale et ça repart en contre. Hlemia aux prises, c'est bien vu. On déroule côté مولودية d'Oran. Quelle fluidité, ça coulisse. دائما لصالح مولودية وهران التي ترمي بكل ثقلها في هذه اللحظات في محاولة لتسجيل الهدف الثاني. وحليمية والكرة الدقيقة 82 استقبل البديل تومي توزيعة من حليمية وأرسل تسديدة استقرت في شباك زماموش معدلا النتيجة بهدف. Mais une longueur assez précieuse avec ce but signé Bendebra à la 23e minute de jeu sur penalty. Dans cette incursion avec cette reprise de la tête, il était archi battu. Les joueurs de Marrakech pressaient la défense. Alors voici un décalage sur la droite sur Halamia qui centre sur... voilà, encore une situation. ودخول بلال. كرة لصالح مولودية وهران التوزيع من هناك والهدف الثالث. الهدف الثالث. خياط يلعب مع من ضايع على يوسفي. انطلاقة من منصوري يواصل منصوري زائد في الوزن منصوري. L'anticipation de Nakesh constitue l'ébauche d'un contre. Le ballon est trop aérien mais il est quand même récupéré par... الراكش مسدين. ضاعت له الكرة ضيعة فعلا. أول كرة ضيعة لحراق. إن طلقت يايبا منح كرة على طبق والمدافع شهر ونص قبل يبدا يتعيط يميورار يتخير يسمعون دي بزاف سي تربع انت بزانين صح الى بنا تربع نيتي دي الى بنا تربع سي لا ميم بوليتيك. L'effectif du Mouloudia, des joueurs qui savent jouer au ballon, il faut qu'ils le gardent. Encore un très bon centre, toujours sur le dos de la défense. Il a fallu, s'en est fallu un peu pour que... تتجاوز المستطيل الأخضر تبقى لصالح الشبيبة. تعود الآن مرة ثانية وعواد التوزيعة ممتازة والحارس بقاسم الحق. L'entente des Sétifs, il ne faut pas avoir peur, il faut les mettre dans le bain et c'est comme ça qu'ils peuvent... Encore un bon centre et une bonne déviation. Là c'est la... انتشار أفضل من جانب فريق مولودية وهران ولو أنه أيضا الحالة النفسية عندها دورها ما دام أنه لاعبي المولودية يلعبون بأريحية كاملة. كم المباراة دائما لفائدة شبيبة القبائل. العلجية يبحث عن المراوغة ينجح مرة ويضيع مرات لكن في الكثير من المرات. ورتاني العرفي ورتاني يحتفظ بها تمريرات قصيرة كثيرة من قبل عناصر نصر حسين داي. Deuxième mi-temps, revenir sur le terrain, on se tapait sur les épaules, on se frottait les mains, façon de dire ce n'est pas jouer encore, on peut revenir dans le match. Il y a eu ce troisième but où je pensais. هنا بوهران تعود إلى سنة 2009. بن عياد يبحث عن الثغرة للتسديد. قلت آخر مباراة بين الفريقين أكثر عدد ممكن أو بأكثر مهاجمين يعني استطاع القول. خروج مصالة اللي هو لاعب وسط. أنا نقول نصر حسين داي يعني تمريرات لازم تكون عمودية يعني نحو في العمق. يعني لو كان تواجده غربي بطريقة جيدة أو تموقعه بطريقة جيدة
شاهدوا في مع بداية هذه المرحلة الثانية فريق أتليتيك باردو يصعد. Kabyle qu'il était là, Saadou pour parer au plus pressé avec Ben Algia qui tente, qui abuse de dribble. كرة على منطقة يعني وسط الميدان جد مهم بالنسبة لمولودية وهران في الآونة الأخيرة خاصة في الهجمات المعاكسة. يعني لاحظنا حتى عواد يعني يرجع لمساعدة يعني بركة دائما الشبيبة والاستحواذ على الكرة. محمد الأمين عواد يراوغ بطريقة ممتازة ينطلق من الوسط. خاسف لاعب المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة خاسف هذا عدادي يتحصل على تماس. يعني لو كان تواجده غربي بطريقة جيدة أو تموقعه بطريقة جيدة. شاهدوا في مع بداية هذه المرحلة الثانية فريق أتليتيك باردو اللي تبدأ لها مولودية وهران هي يعني القاتمة عليها مثل لاعب شيبان مثل لاعب عبدات الله اللي راه حتى الآن يؤدي دور دفاعي مقبول وحتى. Allez, ce coup franc directement à l'intérieur du périmètre de vérité. Allez, bonne récupération. Elle ne balance pas des balles en l'air. Vous voyez tous ces supporters oranais qui sont en train d'encourager leur équipe. Attention au centre au niveau du point de pénalty, ça cafouille un peu. Oh, que la défense lucénienne.